ज्योमेट्री ऑफ सर्कल, सर्कल की जितनी भी ज्योमेट्री है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल को पढ़ेंगे, इसके बाद कार्ड, सरकमफेरेंस, डायमीटर, आर्क, रेडियस, सेक्टर, सेगमेंट, कोसेंट्रिक सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, कांग्रुएंट सर्कल, यूनिट सर्कल, उनके साथ टेंजेंट लाइन, सीकेंट लाइन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और सेंटर। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसके इन सब के जवाब किसी को भी दे सकते हो। हम इन सब को एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। Circle. The set of all point which is equidistant from a fixed point is called circle. पॉइंट्स का वो मजमुआ जो किसी ख़ास फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हो उसको हम सर्कल कहते हैं। इस ख़ास पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। Circumference. The outer edge is called circumference. ये outer edge ये outer edge जो है इसको हम circumference कहते हैं। ओवरऑल इसको हम क्या कहते हैं? circumference इसको कहते हैं। Diameter. The distance from edge to edge passing through the center. ये एक एज से लेकर दूसरे एज तक जो डिस्टेंस है इसको हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम डायमीटर कहते हैं। ये डायमीटर जो होता है ये रेडियस का डबल होता है। रेडियस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एज। इस सेंटर से लेकर फिक्स पॉइंट से लेकर इस सेंटर के सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। कार्ड a line segment whose end points are on the circumference. वो लाइन सेगमेंट जिसका इन पॉइंट सरकमफेरेंस पर हो उसको हम कार्ड कहते हैं। टेंजेंट लाइन अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। वो स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को ओनली सिर्फ वन पॉइंट्स पर टच करे उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर किसी सर्कल कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे उसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। सीकेंट लाइन अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। इसने सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है, इसको हम सीकेंट। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अ पॉइंट वेयर टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट सर्कल। ये वो पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट लाइन ने सर्कल को टच किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है, इसको हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। सेक्टर द एरिया इनक्लोज बाय एन आर्क एंड 2 रेडियाई। इन 2 रेडियाई ने एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है और इसके साथ ये जो आर्क है ये यहाँ से यहाँ तक ये एक आर्क है। इन्होंने जो एरिया घेर रखा है इसको हम सेक्टर ऑफ सर्कल कहते हैं। इसके बाद आता है आर्क अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस पर कोई भी पार्ट्स हो उसको हम आर्क कहते हैं। ये भी एक आर्क है यहाँ से यहाँ तक। अगर हम ले ले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक आर्क है। इसके बाद आता है सेगमेंट द एरिया इनक्लोज बाय अ सर्कल इन the area inside a circle enclosed by an arc and a chord. इस कार्ड ये एक कार्ड है, इस कार्ड और ये एक आर्क है। इस आर्क और कार्ड के इनसाइड जो एरिया है इसको हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? सेगमेंट ऑफ सर्कल इसको कहते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये एक सर्कल है, इसके अराउंड ये सरकमफेरेंस है, इसको हम लिखते हैं सेंटर। ये डायमीटर है, ये रेडियस है,
اس کو کاٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو لائن اس کو 2 پوائنٹس پر ٹچ بھی کر رہا ہوں اور باہر جا رہا ہوں، وہ لائن ہوتا ہے. یہ اصل میں لائن سیگمنٹ ہوتا ہے. اس کے اینڈ پوائنٹ سرکمفیرنس پر ہوتا ہے اور یہ لائن ہوتا ہے، یہ اس کے باہر ہوتے ہیں. اس کو ہم سیکنٹ لائن کہتے ہیں. اب ایسا لائن جو سرکل کو ایک پوائنٹ پر ٹچ کرے اس کو ہم ٹینجنٹ لائن کہتے ہیں. اس میں ہم اگر ایک آرک ڈرا کرے، فرض کرے یہ ایک آرک ہم نے ڈرا کی اور اس کے ساتھ ایک ریڈیائی اور، تو یہ ہمارے پاس ہوگی سیکٹر. اس کے ساتھ concentric circle. Circle with common center is called concentric circle. مختلف سائز کے سرکل ہو، مختلف ریڈیس ہو لیکن سینٹر سیم ہو، اس کو ہم concentric circle کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک سرکل کا سینٹر ہے، یہ ایک سرکل ہے، یہ دوسرا سرکل ہے، یہ تیسرا سرکل ہے. ان سب کے لیے یہ کامن پوائنٹ فکس پوائنٹ سیم ہے. اس ڈفرینٹ سرکل کو ہم concentric سرکل کہتے ہیں. سیمی سرکل. ہاف سرکل از کالڈ سیمی سرکل. اگر ہم ایک سرکل ڈرا کریں اور ڈائی میٹر پر اس کو کٹ کریں تو یہ ایک پارٹ جو ہے، یہ پارٹ یہ سیمی سرکل ہے اور یہ بھی سیمی سرکل ہے. کوارٹر سرکل. اگر ہم ایک سرکل کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، اس کا سینٹر ہے، تو ایک پارٹ کو کوئی سا بھی پارٹ آپ اٹھا لو اس کو ہم کوارٹر کہتے ہیں. کوارٹر سرکل، سرکل کا چوتھائی حصہ. کانگورینٹ سرکل. سرکل وتھ سیم ریڈیائی. ڈفرینٹ ٹائپ آف سرکل اگر ہم لے لیں، یہ ایک سرکل، یہ دوسرا سرکل، یہ تیسرا سرکل ہے اور ان کا ریڈیس اگر سیم ہو تو ہم ان کو کانگورینٹ سرکل کہتے ہیں. یونٹ سرکل. یونٹ سرکل. Circle having radius 1 or unit is called unit circle. مثال کے طور پر ہم یہ لیتے ہیں کہ اس کا ریڈیس 1 ہے، 1 میٹر ہے، یا کوئی بھی یونٹ آپ لے لیں مگر 1 ہونا چاہیے یونٹ کے لیے. یونٹ سرکل، اس کو ہم یونٹ سرکل کہتے ہیں.